Dragi moji, evo još jednog cvetnog videa na mom kanalu. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako se uzgaja baštenski slez ili alcea, omiljena biljka svih vremena. Baštenski slez ili alcea sa svojim brojnim cvetovima koji cvetaju tokom leta na visokim klasovima mogu da narastu i do 3 metra. Ovo cveće je zaista impresivno i mogu da ga uzgajaju i početnici. A ono što čini alceu tako izvanrednim cvetom je da su visoki klasovi u potpunosti prekriveni prelepim cvećem. Ali još jedan značajan razlog zašto su toliko voljeni je raznolikost dostupnih boja. Ovi predivni cvetovi poreklom iz Azije i Evrope su dvogodišnje biljke. Nakon sadnje, visoke stabljike počeće da rastu i sastoje se isključivo od lišća biljke. Kada ove stabljike dostignu svoju konačnu visinu, na njima će se pojaviti i cveće. Mogu se samo zasejavati tako da ne morate svaki put da ih sejete. Kada jednom posejete, nove biljke mogu nići sledeće godine na istom mestu. Dakle, svakog leta ćete moći da uživate u gledanju ovog cveta u svojoj bašti. Biljka alcea se od davnina koristi u medicinske svrhe. U tradicionalnoj biljnoj medicini koreni ove biljke su se pokazali korisnim. Cvet je ono što ističe ovu biljku, cveta na visokim vertikalnim stabljikama ispunjavajući ih u potpunosti po celoj visini. Listovi su tamno-zelene boje, kožne i sjajne teksture i zaobljenog oblika. Oni predivno dopunjuju cveće sa naboranim ivicama koje može da cveta u raznim bojama, od crvene, tamnoljubičaste i crne do svetle i pastelne ružičaste ili narandžaste. Ove biljke su jestive, imaju blag ukus bez posebnog mirisa. Međutim, mogu se koristiti kao dekoracija za određene obroke, kao jestivi ukras ili kao uključeni u neke salate. Ovi cvetovi su predivni, ali im ipak nešto nedostaje. Nedostaje im to što nemaju specifičnog mirisa koji se vezuje za ovu biljku. Iako nisu mirisni, ovi cvetovi privlače pčele i leptire, pa čak i kolibrije. Ako želite ovu biljku u svojoj bašti, morate joj obezbediti sunčano mesto. Biljke izgledaju predivno na otvorenom u bašti, posebno kada dostignu neverovatne visine. Vole puno sunca i dobro drenirano zemljište. U proleće se preporučuje nanošenje đubriva ili komposta. Ove biljke vole redovno zalivanje i vlažno bogato zemljište. Ako želite da sadite rasad ove biljke, to uradite u aprilu i maju. Ako želite setvu direktno na otvorenom, posejte ovaj cvet u maju i junu. Ako je posejete u letnjim mesecima, cvetaće tek sledeće godine s obzirom da je dvogodišnja biljka. Ako zasadite mlade biljke baštenskog sleza, on će vam cvetati odmah iste godine. Voli krečnjačko zemljište, peskovito i ilovasto. Nabavite neki kolac ili oslonac za ovu biljku, pošto ona raste previsoko. Možete je posejati i uz neku ogradu ili zid. Kada je tek posejete ili posadite, morate je redovno zalivati dok se ona dobro ne uspostavi. Kada se dobro ukorene i počnu da rastu, one postaju otpornije na sušu.
Ovu biljku uvek zalivajte odozdo u podnožje biljke. Vlaženje listova alcee može dovesti do razvoja različitih gljivičnih bolesti. Biljka može da se razmnožava semenom. Prvo je posejete sami, a ona se kasnije samo zasejava. Drugi način razmnožavanja je podelom korena. Podela korena radi se na proleće kada su biljke manje i kada krenu da rastu. Ove prelepe visoke biljke izgledaju najbolje kada su zasađene u otvorenom pejzažu sa gušćim i manjim biljkama i cvećem ispred njih. To može upotpuniti impozantnu visinu biljke alcea. Ako je zemljište bogato, nema potrebe za prihranjivanjem. Pored komposta, dobro bi bilo da na proleće dodate neko organsko đubrivo za cveće ili riblju emulziju sa visokim sadržajem azota. Kada biljka poraste, možete da uklonite listove na donjem delu stabljike da biste smanjili probleme sa gljivičnim bolestima. U jesen, nakon perioda cvetanja, orežite sve biljne ostatke 10 cm iznad zemlje. Čuvajte ovo cveće od puževa koji vole mlade listove. Mogu ih ponekad napasti paukove grinje ili japanske bube. Povremeno preventivno isprskajte ove biljke insekticidom od koprive i pelina. Možete preventivno upotrebiti neki insekticid protiv paukovih grinja. Seme kao i rasad ove biljke možete kupiti u rasadnicima cveća preko interneta.